Praise the Lord. Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos sa lay katapusan. Alive na Santa Partner. Salamat sa Diyos sa panahon ngayong gihatag ka nato. Karong adlawa. Hallelujah. Dalaygon ang Diyos nga naghatag ka nato sa maayong panglawas so sa ato sa kining ipagamit kaniyang atong mga panahon. Hallelujah. Maayong kabuntagon sa Tibok Asia to sang bation ng atong mga kaigsuonan, mga kigalaan, ng atong mga minahal, mga tigpaminawan, ng atong mga kaparyentihan sa Tibok Asia, no? Maayong kabuntagon, hallelujah, og diri sa atong nahimutangan maayong kahaponon, hallelujah, og sa tibuok Europa maayong gabi uban sa tibuok Middle East maayong gabi usab. Amen. Kumusta ang tanan? O nagapasalamat kami sa Ginoo nga sa kanunay ang among nga pag-ampo nga kamong tanan ana agayod sa maayong kahimtang. Amen. O nagapadayon sa pag-uswag pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios nga niya kanato. Amen. Praise the Lord. Pansa di pakot mo adto sa unahan ato sang ingnon ihatag sa nato sa ato ang partner ang panahon. Mamina usab kita sa unsang naa sa iyang dughan. Hallelujah. So, imo ang panahon, partner, palihog. Praise God. Praise the Lord. Kumusta? Ug mayong hapon sa tanan. Adlaw nga Lunes, pitsa 18 sa atong bulan sa September. Ug ganiya nasab kita nining atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinhining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan nga magadala kanato ngadto sa gingarihan sa langit. Mga kaigsunan, mga kigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios nga mao atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biting Canapi, makigkauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsunan, mag-ampo na kita. Amaan, ikaw ang among Diyos, buhi gamhanan sa tanan, nagbuhat sa iyo tawag sila. Ug wala na ilaing Diyos, kawas kanimo, Amen. Amahan, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak sa tao, among Ginoong Kristo aron kanamo magluwas. Amen. Amahan, salamat sa imong paguban kanamo, Lord, samtang kami nangandam, paingon ngadto sa among buluhaton, dihugi kami tanan, labi na sa akong kapikas nga akong mga dala sa iyang nga pulong, ug ang tanan dungog, ang tanan himaya, ang tanan pagdaig, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. O shout out sa atong mga kaigsuunan, mga kagalaan, mga minahal namong katawhan sa Diyos, mga suki natong tigpaminawan, bisan asa kamo karong dapita, ang atong Ginoong Kristo magapanalangin kaninyo. Mga kaigsuunan, mga kagalaan, shout out sa akong ato sa akong mga kaparintihan, akong mga kaigsuunan, mga igagaw, mga pagumangkon diha sa Sugbo, sa lungsod sa Kakar, mga Canapi family, Sunsuna family. Labi na gyud sa atong usa nato ka apo-apo diha si Stephen Canapi. Maayong gabi ini mo diha dong. Salamat kayo sa pirmi nimong pag-atang nining atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Kay ang atong Ginoo Kristo mga panalangin gyud kaninyo. Ingon man sa imong panimalay ug sa imong mga ginikanan, imong mga kapuhan. Praise the Lord. Ug shout out sa kong ato sa akong mga uban nga kaparintihan, mga pagumanggon usab, mga Canapi gyapon, Sunsuna, diha sa Karkar, sa Ocania, Guadalupe, Napo, o bisan asa dapita ang atong Ginoo Kristo mga panalangin kaninyo mga kaigsuonan. Mga kaigsuonan, ug shout out sa atong igsuon nga si Sister Cecilia Pariha. Kumusta ka na da igsuon? Maayong udto ni mo diya. Uhapon naman dekad sa ato karon. Ang atong Ginoong Kristo magapanalangin jud diha kanimo. Ingon man sa imong mga anak, sa imong mga apo, ug sa imong mga umagad.
ang atong Diyos buhi gamanan sa tanan nga atong puan ug gilagaran. Magapanalangin jud kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Imo na sing kuan partner kay nasudipan ako. Salamat sa Dios. Maayong kapunon sa atong igsoon, Cecilia. Salamat sa Dios sa imong pagpamati ug ang Dios magapadayon sa pagpauswag kanimo ban sa tagsa-tagsa kapanimalay sa imong mga anak. Hallelujah. Amen. Shout out nato atong mga anak nga tanan bisan asa sila atong mga kaigsuonan sa pagtuo, ang atong mga minahal nga mga tigpaminawan, ang atong mga kaparyentehan, bisan asa kamong dapita karon nga naa sa inyong tagsa-tagsa kanimutangan ining kalibutana nga gipahimutang sa Dios sa maayong kamot. Ang among mga pag-ampo nga kanunay kamong madasigon, himsog ang inyong panglawas, himsog usad ang atong mga espiritu. Amen. Praise Musa andam na ba usab kita nining atong pagatun-an nining orasa, niya nasag kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Og kanimo nga bago pa lamang nag-scan nining atong Facebook Live, ayaw paglakaw, ayaw ingnon ta pagtalikod. Padayon sa pagpamati. E diya sa imong pagpamati, ang Dios magapadayag kanimo sa pinasahi nga paagi sa iyang mga pulong sa imong kinabuhi. Amen. Kitang tanan na kinahanglan sa iyang panabang, busa sa tanan nga namati nagpaluyon ni ining screen, ang Dios magapadayon usab sa pagpanalangin kaninyo, pagpauswag sa nagkalain-lain ninyong mga aspito sa inyong kinabuhi. Hallelujah. Amen. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, ang bugtong matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Praise the Lord. Nining adlawa ang ato ang tagaanog pagtagad, ang atong bag-ong tema nga diin atong giatagan kini ingnon ta og pagduot para sa matag usa kanato. Kitang tanan nagkinahanglan dili lang kay kamo diha nga namati, kami usab diri nga nagahatag og panahon alang sa buluhaton sa Dios, amo usab kining gikinahanglan. Amen. Amen. Dili lang kay kamo diha nga namati, kitang tanan nagkinahanglan kay mao kini ang pagdasig sa matag usa kanato aron makapadayon kita niining panaw nato samtang niapa kita niining kalibutana ug giatagan pagkatungod sa Dios nga makabaton sa kinabuhi. Amen. Amen. Praise Busa, pansadili pa kita mo adto sa unahan, ay mo kalimot sa pag-share ning atong Facebook Live. Ay nyo gihikaw ang inyong panahon aron kamo mo subscribe sa atong YouTube, ang Kamatuoran sa Biblia. Uban sa ato ang matag-adlaw nga Domingo, aduna kitay live broadcast atong radio sa 540 kHz. Atong makita ka na sa Facebook gihapon. Pwede sad mo mutan-aw ni ana sa atong Facebook Live, no? Sa 540 kHz, DYRB Radio Pilipino Cebu. Amen. O padayon sa mo sa pagpamati nining ato ang live Facebook matag adlaw nga Lunes o Huwebes. Amen. Ay magkabalaka kung inyo nang ipuno sa inyong Facebook page, panalanginan pa mo anak sa Dios. Kay kung inyo kining kana dili bitaw mo magtagad niini, naalkansi mo. Kay kaang tao nga nagtagad sa pulong sa Dios, makabaton gayud siya og bag-ong kusog adlaw-adlaw. Amen. Amen. Apan sa dili pa kita moadto sa unahan, mag-ampo na kita. Praise God. Salamat sa Ginoo buhay ni kamanan niya Diyos. Amahan nga naka sa langit, salamat o Dios sa panahon nga imong giandam kanamo nining adlaw. Yes, Samtang kami o Dios magapadayon sa pagpamuhat sa imong buluhaton, tabangi kaming tanan o giyahi kami bisan unsa Paginoong among pagatukion ining imong mga pulong di sa kasulatan. Imo kaming tudluan, giyahan, tabangan, tambagan, ug ang imong balang espiritu magpadayag sa imong gamanang mga buhat. Amen. Sa tanan nga may igdulungog. Salamat o Dios sa imong langit no nga kaalam kay balog panabot nga manaa sa matag usa kanamo. Aron amo pa kining hisabtan og dugang ang mga pulong among pag-aambitan nining orasa. Pasalamatan kanamo o Dios diya sa imong pagsulat niini sa papan sa among makasing-kasing ug isilsil mo kini sa among mga limpatakan nga di kami may kalimot. Yes, Lord. Nga wala pa say makakawat niini di kanamo
Kaniini o Dios mabuhi kay kami og dugang sumala Amen. sa imong mga pulong sa Mateo kapitulo 4 versikulo 4. Sa amahan amo kanang gihatag kanimo Ginoo nining orasa ang tanan nga among pagakatunan Yes, ug Lord. tabangi ang tanan nga may dulongog o Dios nga magpakasabot kaming tanan. Amen. Kanamong tanan o Dios nga magatutok lamang kay diya kanimo kay ang Yes, tanan Lord. nagagikan kanimo ug diya lamang kanimo kami makasalig sumala Yes. sa imong mga pulong Yes, o nga Lord. dili kami mapakyas sa ngalan ni Kristo Yes, kini among gipangayo gipasalamatan ug amo kining magamit sa among Amen. pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi alang sa imong kaymayaan ug kadungganan Amen. sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Ug amen. Ug Amen. amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Busa nini, mga kaigsunan, ani kita nining atong tema, nining orasang pagbuntog sa mga babag. No? Sa unsaon nato pagbuntog ang mga babag, ilabi na sa mga kalampusan nga atong gitinguha o gipangandoy sa atong kasing-kasing. Amen. Usay sa atong kinabuhi, daghang kay kita gipangandoy, daghang kita og gitan-aw, daghang kita og ingnon ta giatagan og pagtagad nining kinabuhi. Amen. Apan usa ra gyapon ang atong padulngan. Amen. Kay sa atong pag nagkalain-lain nga ingnon ta ginaapas nining kinabuhi, walay lain natong padulngan ang Dios ra gayud. Kay siya mao'y tinubdan sa atong kalampusan. Siyang tinubdan sa tanan natong mga panginahanglan. Siyang Amen. tinubdan sa atong mga kaayuhan. Siyang tinubdan sa atong nagkalain-laing aspeto sa atong kinabuhi. Amen. An usahay sa atong pagkinabuhi, daghan usab kita og ingnon ta masinati nga kundi sa atong nagkalain-lain nga ingnon ta agi kinahanglan aduna sa mga babag usahay, no? Usahay sa atong mga pangandoy na asa tay ingnon ta mga babag. Duna say mga panahon nga dili kita magpakasabot, no? Ug niining atong pagatun-an ining orasa ato tagaan og pagtagad ang atong ehemplo nga atong gamiton ang kinabuhi ni Jose. Amen. Praise the Lord. Sa kinabuhi ni Jose, sa kadaghan niyang mga kasinatian, niabot ang panahon sa iyang ingnon ta kinabuhi nga miabot kay kaniya ang kalampusan. Amen. Amen. Kay nag-uban man kaniya ang Ginoo. So sa ato pa kining kinabuhi sama ra usab sa panahon nga kita adunay mga balatian. Usay nga ato ang gidepindihan ang ato ang ingnon ta maintenance sa atong Amen. matag adlaw, no? Aban atong tunahon-naon mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Gikinahanglan nga di kita mo depende sa atong mga tambal o bin sa prescription sa doktor. Amen. Kay kung naa kita diya mo focus ang atong mga mata, diya na lang kita maitanom, no? Di na takalihok mo nang usahay sa atong mga paghuna-huna o sa ato ang mga kinabuhi. Usay dili kita makaingnon ta move on sa unahan. Kay ang atong ginahuna usay di natakalakaw tungod kay naatay ginahon ang atong mga prescription gikinahanglan nato adlaw-adlaw, no? Amen. Amen. O ni kung magdepende kita sa atong mga prescription sa atong mga tambal aron kita mamaayo sa ato pa ang atong pananaw mawagtang ngadto sa Ginoo. Pero ang Dios tungod kay gusto niya nga ang atong panghuna-huna naa kaniya. So ang atong mga ingnon ta health problems natong atong mga problema sa atong maayong panglawas, no? Maminusan ngano man. Tungkay atong focus to kaniya. Amen to sa Dios, no? Amen. Mo na unsa man nato pag-overcome sa mga babag sa ato usan nga mga kalampusan, no? Kining atong gisgutan kalampusan ni di ta mo ingon nga di ta mo overcome din ato ingnon na buntugon nato ang babag sa atong kayuhan, no? O buntugon nato ang babag sa atong maayong panglawas,
buntugon nato ang babag sa atong nagkalain-lain nga pangandoy, no? Niini mga kaigsuunan, mga kaigalan, daghan kaayo og inunta, daghan kaayo hinungdan, nganong usahay nga atong kinabuhi, nakulangan kita. Amen. No? Apan diri atong tun-an kining atong mga Biblia, no? Kay diri sa atong mga Biblia, gitagaan kitag mga pahinumdom. Pahinumdom kini aron kita magmalig-on ining kinabuhia. Kay kung ingon si Apostol Pablo sa ilang kinabuhi sa diyang daghang kaisilag mga pagsulay o babag sa ilang ingnon ta mga kalampusan nga ilang pagabuhaton, ila gayong gideklara sa ilang kinabuhi nga makahimo sila sa tanang butang pinaagi sa kusog nagyatag kanila sa Dios. Amen. Amen. Ya ato mabasa kana sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 13. Kung makahimo sila, matod pa diya ni Apostol Pablo, I can do all things in Christ Jesus, no? Matod pa niya, I can do all things in Christ Jesus which is strengthened in me. No? Ato pa makahimo siya sa tanang butang, diya sa kusog nga gihatag kaniya ni Jesucristo nga atong Ginuog manduluwas. Amen. Kung siyan maka-overcome siya sa tanan ngingnon ta, nga mga ingnon ta nagkalain-lain nilang gisagubang dili tungod sa imong kusog kundi sa kusog nga gihatag sa Dios, no? Ato ka na mabasa diri sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 13. Kay tingalig makuhaan nako ning pulong, no? Ato kining basahon pag siguro kay daghang kaayo ang atong basahon. Kapitulo 4 sa Pilipos, versikulo 13. Partner, pwede kang mabasa, palihog. Hallelujah. Okay. Mahimo ko ang pag-atubang sa bisan unsa nga kahimtang pinaagi sa tabang ni Kristo nga nagpalig-on kanako. Amen. Salamat sa Ginoo. Atong i-shout out ang atong higalang, ato ang dentista sa Pilipinas, si John Coyos. Salamat sa Ginoo. Ana aka sa atong live karon sa Facebook nato, John. Salamat sa imong pagpatalinghog sa pulong sa Dios igsuon. Ang Dios magapanalangin pa kanimog dugang, daghanon pa sa Ginoo ang imong kalampusan. Basta kanunay gyud ka magpadayon ka sa pagpalig-on sa Ginoo. Amen. Pinaagi sa kusog ni Kristo. Amen. Praise Amen. God. Salamat sa Dios. Hallelujah. Praise God. Sa imong kinabuhi nga nahimo kang panalangin sa atong kinabuhi uban sa akong mga kaigsuonan sa ato ang home church sa Pilipinas. Praise Amen. God. Praise God. Thank you. So mahimo ko matud pa ni Apostol Pablo, mahimo ko ang pag-atubang sa bisan unsa nga kahimtang sa tabang ni Kristo nga nagpalig-on kanako. No? Amen. Praise God. Siya ang nagpalig-on sa matag usa sa atong mga tinun-an ni Kristo ug mausab kita, no? So sa na to pagbuntog ni ana pinaagi sa pulong sa Dios nga atong hatagan og pagtagad sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Amen. Taga nato og number 1 nga ingnon ta mga butang angayan nato nga hinumduman, no? Gikinahanglan nato nga i-involve gayud nato ang Ginoo labaw sa tanang aspito sa atong kinabuhi. Praise God. Number 1 kana, i-involve gayud nato, no? Naatay kinahanglan naatay ingnon ta mahilambigit gayud ang Dios sa tanan natong mga kalihukan, sa tanang aspito sa atong kinabuhi. Apilon gyud nato siya. Amen. Amen. Praise God. Kay kung di nato siya apilon, sa bisan unsa natong buluhaton, mapakyas kita. Dili kita magsalig sa atong kaugalingon nga huna-huna o kaalam. Tungod kay kung kita lamang, wa gid tay kaalam. Amen. Amen. So diya sa ato ang ingnon ta libro kung atong tagaan og pagtagad ang libro sa panultihon, moadto kita sa panultihon. In Proverbs chapter pagtagad sa Proverbs
Ato kayo ng atong Biblia, abli ta sa atong mga Biblia, di ta magtinapulan sa pag-abli sa atong Biblia. Amen. Kay kining Biblia mao kining maghatag kanato ingnon ta. Mao kining magsuga sa atong dalan. Maglamdag sa atong matiil samtang naglakaw kita niining kinabuhia. Amen. So diri atong basahon, partner palihog sa bersikulo 5 ug 6. Kanunay ni kini kumon ra kaayo ni siya nga mga bersikulo, pero dili ni nato kanunay mahinumduman sa dihang ana-anak kita sa nagkalain-lain nato nga sitwasyon. Pan kung kanunay ni nato siyang basahon, di kita mahikalimot. Amen? Amen. Praise God. Palihog ko, partner. Okay. Salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. 6. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong gibuhat, ug tultulan kaniya sa hustong dalan. Amen. No? Amen. Praise So, God. mo ni number 2 ni siya, how to overcome obstacles to success, no? Kasi ang ato ang yunahuna sa diyang naglakaw kita nining kinabuhia, ilabi na ako mga professional na kita, mo yung kita kaya ko na, no? Kaya ko na. Mo ning ato ang mga sinultian nga nagtuo kita nga sa ato lamang kakayahan makahimo kita sa mga butang nga gusto natong buhaton. In fact, ang kamatuoran nagpabili nga kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wa gid tay mahimo. Sumala pa sa libro sa 1 kapitulo 15 versikulo 5. Amen. Now, kay involved man nato ang Ginoo sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Number 2 is kinahanglan na asad tay pag-choose sa ato ang kauban. No? Natay pagpili kinsang atong kaubanon, no? O atong ingnon ta amigahon o amiguhon, no? Kinahanglan natay pag-choose kinsa sa mao bitaw na usay hindi ba ta makadiskitar nga kung nangita ta og trabaho, daghang kayong interview, naapay examen, naapay medical, no? Kana pagpili kung kinsa ang worth anang trabaho no? Amen. Pagpili ka na. So, mausab kini ang atong buhaton sa atong kinabuhi. Aron nga mapildi pud nato ang mga ingnon tababag, mabuntog nato ang mababag sa kalampusan. Amen. Kay doon na kita'y screening usa, mag-screen usa ta, mag-screening usa, no? Doon ay mga examine usa kung magpili o pananglit, mag-hiring na gani, no? Daghang kayo ang mo examine, daghang kayo ang naanang sa medical o naanang sa theory, no? Doon na say ingnon ta unsay tawag ani kanang examine pa pirmiro, no? Nakay bayodita, magpas ka sa imong bayodita, nikawan interviewon ka, eksaminon ka, no? So kadaghan kayong daghan pa maagi unsaon nimo pagpasar nga madawat ka sa trabaho nga imong gi-applyan. Mausab kini ang ato ang pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo. Unsaon nato pag-overcome ang mga babag sa atong kalampusan. Amen. No? Kinahanglan na atay buhaton, magpili kita sa ato ang kauban. Wa kinahanglan na atay pagpili, no? Kinsay ato ang ikauban, no? Kung angayan ba siya natong kaubanon, no? Kung naa ba siya sa atong espirituhanon nga bahin, no? Gikinahanglan nga ang atong kuyugon kanang maisugon, no? Maisog sama sa atong mga katigulangan sa unang panahon. Human si Moises nga mo'y gigamit sa Dios magdumala sa mga Israelita, gipuli usab niya si Joshua. Amen. No? O gitudluan na si Joshua nga magmaisugon. O dili niya kalimtan ang balaod kining kasulatan. Ang tanan nga tulumanon sa Ginoo kinahanglan iya kanang tun-an adlaw o gabi. Amen. Og niini
hatagan siya og kalampusan. Mo nagingon diya sa libro sa Hosea kapitulo 1 bersikulo 8, no? So kinahanglan do na tay buhaton, dili kay mudagan lang taning kinabuhia o bin do na tay ingnon ta ginahunaan nga buhaton nga wala sad tay ingnon ta pag tawag sa Ginoo o bin pagkumitar ngadto sa Ginoo. Mao kining gibuhat ni Moises ngadto ni Josue. Sa diyang gihatag niya ang papel niya ngadto ni Josue, giingnan siya sa iyahang ingnon ta sa iyang labaw. Matud pa niya diri sa bersikulo 8 sa Josue kapitulo 1. Kapitulo 1 bersikulo 8. Unsay giingon niya? Atong tan-awon. Hallelujah. Bersikulo 8. Gibasa pa. Palihog ko, partner. Sige. Okay. Ayaw gayud kalimti pagbasa ang libro sa kasuguan. Amen. Palandungi kini adlaw ug gabi Mhm. aron may baluan mo kung saon pagtuman ang tanan nga nahisulat niini. Mhm. Ug sa ingon niini nga paagi pagmauswagon ka ug magmalampuson. Amen. So, Amen. Praise God. og mao kanay gitugon ni Moises ngadto ni Josue. Amen. O diya sa bersikulo 9, gipunan pagyud niya pagsulti. Palihog ko, partner. Okay. Inumdumi kining akong gipahimangno kanimo. Liguna ang imong kaugalingon ug Amen. pagmaisugon. Ayaw kahadlok o kaluya kay ako ang Ginoo nga imong Dios. Oh, so, Pagauban kanimo ingnan dahil- bisan asa ka mo. okay. Si mao na gisulti sa Ginoo. Okay. Amen. Praise So God. sa ato pa, kung ang Dios na hilambigit sa imong mga kalihukan, no? Ubanan gyud kaniya og magmalampuson gyud kita. Amen. Amen. Walay dili magmalampuson sa diyang imo gayud siyang paambiton sa imuhang mga plano, sa imong mga yunahunaan nga buhaton, no? Unsang dagan sa imong mga trabaho. Kinahanglan wise sad ka nga mo pili sa imong ikauban, no? Na nga si Moises nga nagpili ni Josue kay pinili man siya sa Ginoo, giatagan siya og ingnon tagaan siya og instruction sa Ginoo. So mao na, no? So kung ang usag-usa ka nato, maingon sabta may sama sab kita ni Josue, sa ato pa, di gyud mahimo nga biyaan kita sa Ginoo. Amen? Amen. So una kita mo adto sa kinabuhi sad ni Jose. Diri ato makita nga, gitagaan siya nga be sure, matud pa niya, be sure that the book of the law is always read in your worship. Amen. Study it day and night and make sure that you obey everything written in it. Hinanglan ko no, tumanon gid nimo ang naisulat niini. O kung say may tabo, no? Then you will be prosperous and successful. See? Amen. Praise God. So, may tabo gyud nga magmauswagon siya ug magmalampuson. See din. So sa 9 ni siya, remember that I have commanded you to be determined. Kinahanglan na kay determinasyon. O confident ka sa imong kaugalingon. Pinaagi sa grasya sa Dios nga ubanan kaniya. Amen? Amen. Do not be afraid and discouraged, for I, the Lord your God, am with you wherever you go. So bisan asa ko siya ubanan siya sa Ginoo. So kung ingon anang atong determinasyon, no? Ato pa magmalampuson gid kita. Amen. Amen. Sa bisan unsang babag sa atong lakaw, may tabo gayud ang gusto sa Ginoo. Magmalampuson gid kita. Amen. Amen. Praise God. Now, diri atong makita ang be good ikatulo, be a good steward.
be a good steward. Unsaon ang be a good steward? Kinanglan kung maayo ka nga piniyalan, no? So moadto na ta ni Jose. Amen. Sa Jose sa Genesis kapitulo 39 atong mabasa diri sa kapitulo 39 sa libro ni sa Genesis atong mabasa diha bersikulo 2 ngadto sa ato ning basahon. The Lord was with Joseph and made him successful. He lived in the house of an Egyptian master. Number 3, who saw that the Lord was with Joseph and had made him successful in everything he did. Amen. Potiphar was pleased with him and made him his personal servant. So he put him in charge of his house and everything he owned. Sa tanan nga naa kaniya say may gipialan. So from then on, because of Joseph, the Lord blessed the household of Egyptian and everything that he had in his house and his field. Okay? Ato pa, tungod kay nakita ni Potiphar nga ang Dios nag-uban kaniya, gipialan siya sa tanan nga naa kaniya sa iyang balay ug sa iyahang uma. Amen. So Potiphar turned over everything he had so to the care of Joseph, and he did not concern himself with anything except the food he ate. See? Amen. Praise God. Unsa gayud ang Ginoo no kun imo gayud siya nga ubanon sa tanan nimong lakaw. Di ka magpanuko sa pag-uban sa pagsangpit kaniya, no? Di ka magpanuko sa pagtawag kaniya o sa pagsalig sa Ginoo o pagkumitar kaniya sa tanan nga imong lakaw. Ato ning basahon apalihog kog basa sa Binisaya partner. Amen. Okay, Praise God. sige. Dos, Genesis kapitulo 39, versikulo 39, 2. versikulo 2. Okay, sige. Okay. Giubanan gayud sa Ginoo si Jose. Busa nagmauswagon siya. Amen. Dito siya mupuyo sa balay sa iyang agalon nga Ehiptohanon nga si Potiphar. Nakita ni Potiphar nga nagauban gayud ang Ginoo kang Jose o gipalampos sa tanan niyang gihimo. Busa di kaymot ni Potiphar si Jose. Gihimo niya kini nga iyang personal nga katabang og tigdumala sa iyang panimalay ug sa tanan niyang kabtangan. Amen. Verse 5. 5. Sukad ni adto ipanalanginan sa Ginoo ang panimalay sa Ehiptohanon nga si Potiphar ug ang tanan niyang kabtangan. Sulod sa balay ug dito sa iyang uma gihimo kini sa Ginoo tungod kay Tungod kang Jose. Versikulo 6. Palihog. Katapos ang versikulo. Gitugyan. Okay. Diyan Gitugyan ni Potiphar ang tanan kang Jose ug wala na siya'y ikabalak-an gawas sa Paghunaon. paghuna-una kung unsay iyang kaunon. Gwapo si Jose ug maayog barog. Amen. Praise the Lord, no? So nakita nato nga siya gipialan. No, so maunay number 3 sa ato ang topic, no? Be a good steward. Aron kita magmalampuson, no? Aron magmalampuson sa nagkalain-laing aspito sa atong kinabuhi. Kung kita mapiyalan, mabuntog gayud nato ang mga babag sa atong kalampusan. Amen. Amen. Praise Ay God. kining kinabuhi dili baya sayon. Daghang kayitag yagian. Daghang kayitag angayan nga buhaton aron kita magmalampuson. Ang number 1 gayud sa atong buhaton nga siya gyud ang atong unahon. Amen. Nga kinahanglan ato siyang i-involve sa atong mga kalihukan. Isik gayud nato siya, no? Siya gayud ang atong unahon kay kung wala siya sa atong kinabuhi, di gid ta mo lampos. Amen. Amen. Okay, so adto na ta sa
Number 4, ikaw pat, be bold and courageous. No? Kinanglan, bold ta. Kanang hubo ta, dili hubo og sinina ha. Kasi moingon niya mo nga, magburlis na ta, no, magbold ta. Kining atong kasing-kasing painluan tani sa tanang nga mahugaw. Amen. Usahay, ang Dios dili makalihok. Tungod kay ang atong kasing-kasing na puno sa nagkalaing-laing hugaw nga dili niya kahimutan. Amen. Nanglan ato kining ipatangkas sa Ginoo. Unaw nato ang atong pagpaubos sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Unaw nato nga siya ang ato ang hatagan sa atong kinabuhi. Amen. Kay kita nga iyang mga katawhan wala ta niya tagaig espiritu nga manggialawon. Amen. Yatagan kita niya og gahom ug ang gugma niya na kanato ug ang self-discipline, no? Amo ni atong mabasa sa atong libro sa Timoteo. God does not give us, natod pa niya diha, God does not make us timid, no? But God give us the power, love, and self-discipline. Amen. Praise God. Ato pa, manay kaupat. So kinahanglan bold ta na atay gugma nga tinuod, naa sa tay self-discipline ug naa nato ang gahom sa Dios. Amen. Amen. Praise Ang God. gahom sa Dios. Manaa ba nato ang gahom sa Dios? Diya sa Espiritu Santo nga naa ka nato, manaa ka nato ang gahom sa Dios. Amen. Praise God. Ato kini mabasa sa atong libro sa 1 Timoteo, ato ning basahon, partner palihog kadiyot. Okay, arita sa chapter 1, Timoteo chapter 1 verse 7. Atong binisaya, ato ni basahon ng atong binisaya. Tapos. Hallelujah. Lain ni siya og verse ansa ni? Diyot. Atong tan-awon sa ato ang kuan kay ang atong version in EPSD. Saan ang EPSD, no? Lain sa kong. Okay, arita sa atong NIV. Oh my God. Okay. Ato ni siyang basahon para sa mga kaigsunan nga wala sila makabasa paniini. Og alang ni ato nakabasa na, inyo sana siyang magamit alang sa kausa sa Dios. Kay kitang tanan nagkinahanglan niini. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Matod pa diri. Hallelujah. Praise God. Atong tanaw ng atong NIV. Hallelujah. So atong hunahon nga ang pag makabaton kita niining mga karakteristik, no, ang mga kinaiya. Hallelujah. Sama ni Kristo. Si Kristo nga nagpugong gayud sa iyang kaugalingon aron diya sa ato ang kinabuhi, no, ikaduha. Thank you, Lord. Salamat sa okay, salamat. Okay, ikaduha. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Okay, sige. Palihog ko, partner. Okay. 2 Timothy. Kayang Diyos wala maghatag kanato sa iyang espiritu aron maulaw kita sa pag-atubang sa mga tao. Amen. Kundili aron sa paglig-on kanato og pagtabang nga may igugma kita sa uban og makapugong sa atong Kaugalingon. So, natay tinuod nga love, no? So, wala kinanglan nato nga bold ta og courageous ta, maisugon ta, no? Sama ni Huswi nga gimanduan sa Ginoo nga magmaisugon.
Mala pa sa iyang pulong diya sa versikulo 6. Mobalik kita dito sa 6 atong ikuan og ingnon tal. Mobalik kita sa ato ang isgutan sa kang Josue. Versikulo 6, kinahanglan magmaisugon, no? Kay kung talawan ta, unsaon na lang nato, no? Dili ta kadumala sa mga katawhan sa Dios sa diyang talawan kita, di kita mahadlok kita. Okay. Versikulo 6. Okay. Liguna ang imong kaugalingon o pagmaisugon, kay ikaw ang mangulo ni ining katawhan sa pagpanag-iya sa yuta nga akong gisaad sa ilang mga katigulang. Amen. So mo na gingon niya sa versikulo 6. Now, versikulo 7. Okay. Liguna ang imong kaugalingon sa pagmaisugon gayod. Sunda gayod pag-ayo ang tanan nga kasuguan nga gihatag kanimo ni Moises nga akong alagad. Ayaw gayud kini sa likway aron magmalampuson ka sa tanan mong pagahimo. Amen. Okay? So mo na mga hinagiban aron mabuntog nato mga babag sa atong kalampusan. Sa muluksok kita sa versikulo 9, kato naman nabasa ang 8 ug ang city ang 8. So ari kita sa versikulo 9. Amen. Inumdumi kining akong ipahimang kanimo. Liguna ang imong kagalingon ug pagmaisugon. Ayaw kahadlok o kaluya, kay ako ang Ginoo nga imong Dios magauban kanimo bisan asa kamo adto. Amen. Sa ato pa do na gid say qualification nga gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi nga ma-overcome nato ang mga babag sa atong kalampusan, no? Amen. So magmaisugon kita, we have to be bold and courageous. For God does not make us timid, but given us the power, love, and self-discipline. Amen. So kung ang ato sang kaugalingon doon na sa tay disiplina, no? Sama sa Ginoo nga dili masuko, no? Amen. Number 1 na sa ato ang kinabuhi nga kinahanglan ato ng huptan, no? Now, kining maong mga bersikuloha nga atong gihatagan og pagtagad. Sama ni Jose tungod sa iyang inunta nakita ni Putipar nga nag-uban kaniya ang Ginoo, mao nang siya maoy gipialan. So kanang good steward di na sayon buhaton, no? Kaya say matintal kita sa gipial kanato sa Ginoo. Amen. No? So diri ato gay nang atagan kaayo ni siya og pagtagad tungod kay sa atong pagkapinyalan kun ato sa ning dili ampingan, so mo kuan pud na sa ato ang inunta pagbuntog sa mga babag sa atong kalampusan kundi ta ka mao ana mudala, no? Amen. So mao kanay gikinahanglan nato nga kanang tulo ka butang atong gisgutan. Number 1 is involve God in upat ka butang. Involve God in every aspect in your life. I-commit gid nato niya ang atong mga plano. Siya mo'y atong tagaan og ingnon ta. Number 1, ingnon ta panahon para atong maangkon ang unsa natong mga giplanuhan aron makabaton kita og kalampusan. Amen. Praise God. Ingon siya sa libro sa Proverbs chapter 16 verse 3 nga commit your works, commit thy ways to the Lord, and thou shalt prosper. Ato pa, commit your plans, i-commit niya ang imong mga plano para ka magmalampuson. Amen. No?
So, kung sa tanan mong pagabuhaton, siya mo'y imuhang unahon, sa ato pa, magmalampuson gay kita. Amen, sama ni Jose, no? Si Jose nakita diya kaniya ang Ginoo. So, mao kato nga giubanan siya. Amen. O si Joshua, giubanan sad siya. O walay usa sa gisaad sa Dios sa mga Israelitang wala tumana sa Dios. Amen. Amen. So, mausap kita, atong makita ang pabor sa Dios o pabor sa tao sa diyang siyang atong ginauna. Amen. Amen. Praise God. O diya sa atong pagkinabuhi, kinahanglan nga sundon gayud nato ang paglakaw uban kaniya. Amen. Diri sa Deuteronomio Kapitulo 10, versikulo 12, atong tan-awon unsay giingon sa atong libro. Versikulo 12 sa atong Deuteronomio Kapitulo 10, atong tan-awon unsay giingon sa atong mga Biblia. O kini ang giso ang giingon sa Ginoo ngadto sa iyang mga katawhan nga nakabaton sila og kalampusan. Sige, palihog ko no, partner. Okay. O karon katawhan sa Israel, ang pagpangayo lang kaninyo sa Ang Ginoo. gipangayo, no. Ang gipangayo lang ninyo sa Ginoo nga inyong Dios Ang mao. gipangayo lang kaninyo sa Ginoo. Okay. Sige. O karon katawhan sa Israel, ang gipangayo lang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios mao nga mutahod kamo kaniya. Magkinabuhi subay sa iyang pamaagi. Amen. Mahigugma kaniya, mag-alagad kaniya sa tibuok inyong kasing-kasing ug kalam. Amen. See? So aron kita magmalampuson maunay buhaton gyud nato. Amen. Kanunay gayon nga siya involved sa atong mga kalihukan. Sa tanan natong gawi, sa tanan natong lakaw, siya gayud ang atong kauban. Nganuman, kay ang atong kalampusan nagdepende kaniya. Amen. Amen. Nagdepende kaniya, sumala pa sa gingon sa libro sa Salmo 127. Atong tan-awon sa gingon niya sa Salmo 127. Nagmatod pa ni si David. Namatod pa niya diya sa versikulo 12. Ay 12, unog 2. Kung wala ang tabang sa Ginoo, matod pa diya atong binisayon ni karon. Okay, kung wala pa ang tabang sa Ginoo sa pagtukod og balay, walay kalampusan, walay kapuslanan ang kahago sa nagtukod niini. Okay? Amen. Banalit, naghimo kuno kag balay. Kung wala ang tabang sa Ginoo sa pagtukod og balay, walay kalampusan ang kahago sa nagtukod niini. Amen. Ug kung dili panalipdan sa Ginoo ang syudad, walay kalampusan ang pagtukaw sa gwardiya. Amen. Okay? Sa ato pa, kining tanan, Ginoo gyud. Amen? Ikinahanglan ginato siya. Busa, sa versikulo 2, ingon, walay kapuslanan ang pagmata, pagsayo, o pagbilar sa gabi sa paghago aron may pagkaon. Kay ang Ginoo mohatag sa mga kinahanglanon sa iyang mga hinigugma samtang natulog pa sila. Amen. Okay. Praise God. Nalimang ka, samtang we are asleep, naanay giprepara ang Ginoo sa ato, dili ba? So, unsa may makulang kanato kung siyang ato ang ipataliwala sa tanan natong aspito sa kinabuhi. Amen? So, lisod usahay, buhaton, kanang magdali-dali, mao nang kinahang maghulat ta sa Ginoo, lisod. Ang gusto nato perming instant, no? Mangayo ganit sa Ginoo kanunay instant. So adong basahon ang atong in English, if the Lord does not build the house, the work of the builders is useless. If the Lord does not protect the city, it does no good for the sentries
to stand guard. Amen. So, it is useless, matod pa niya, to work so hard for a living, getting up early and going to bed late, for the Lord provides for those He loves, while they are asleep. Amen. Nindot, no? Kanindot sa Ginoo, kang kanunay siya gidang ato ang i-focus. Kay ato yung mas may bawaan, unsa giangayan natong buhaton. Amen. Kay kining kinabuhi usahay, kanunay tang nagdali, nya wa tay dinalian. Amen. So aron di ta mababagan sa mga kalampusan sa atong pagabuha sa mga nagkalain-lain aspito sa atong kinabuhi, ikinanglan ato kining timan-an. Amen. Number 1, involve God in every aspect in your life. Number 2, choose your companion, imong company. Kinsa may imong kompanya nga trabahoan o kinsa may imong ikauban. No? Amen. Kinahanglan wise nimong pag-choose ani. Dili imong kaugalingon nga choose kundi ang Ginoo. Mo'y imong unahon sama ni Josue nga gidirekta siya sa Ginoo sa pagsulti. Amen. Amen. Praise God. So number 3, be a good steward. So kinahanglan makamao ka, mogunit unsay ipiyal kanimo. Kay kung piniyalan ka sa gamay dinhi sa yuta, kapiyalan sad kag dako ngadto sa langit. Amen. Munay gingon dia sa atong libro sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 10-11. Apan kung di kakapiyalan sa gamay nga butang dinhi sa yuta, di sa niya kakapiyalan sa dakong butang sa langit. Amen. So kay kinahanglan ginato nga timbang naagi panimbang nga ang Ginoo gayud ang ato ang tagaan ug pagtagad sa Amen. tanan natong aspito sa kinabuhi. Now number 4, be bold and courageous. Kinahanglan hubo kita ng atong hinlo gid ang atong dughan. Natay matuod nga gugma, natay matuod nga self-discipline, natay matuod nga ang gahom sa Espiritu Santo nga naa kanato, no? Watan niya himo ang ulawon, no? Amen. Kasagaran suguon gani basa sa Biblia, mauwaw ko. Ikay testimonyo, maulaw ko. Tanan maulaw. So unsa man nimo unya pag adto sa langit kung maulaw kay ang Biblia ra bagyud klaro kay nangingon kung ikaulaw nato siya, ikaulaw sabta niya. See? So niini mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Undiya sa atong tagsa-tagsa kanaymutangan, wala pa kita nini maka-experience sa mga sa panahon nga naay mga babag ang atong lakaw. Usahay ato na lang inon kabubuton ni sa Ginoo. Really? No? Usay kita mo hindi ka maumusukol. Nga naman. Kay naaman ang atong doubts, ang atong kahadlok, ang atong kabalaka. Okay? Amen. Pero ang ginawa mo hatag ka natong kabalaka. Di siya gusto mabalaka ta. Di siya gusto magduha-duha ta. Di siya gusto mahadlok kita. Amen. Ang iyang gusto mahinadlokon kita sa Dios. Kung may gugma nga matuod sumala sa atong gibasa sa Deuteronomio kapitulo 10 bersikulo 12. Amen. Gugmao nato siya tibok natong kasing-kasing kalagunahon og kusog. Mao sa nagisugo ka nato sa bag-ong kasabutan. No? So niini mga kaigsuonan, dili pa ulahi ang tanan aron makasinati kita og bag-ong dihog sa ato ang mga lakaw, sa atong mga gimbuhaton, sa atong mga ministry, sa nagkalain-lain nato nga mga ingnon ta aspito sa atong kinabuhi. Mahimong dugay ka na nga nangalagad sa Ginoo, dugay ka nang naghandom sa Ginoo, apan hantod karon wa pa ka makabati sa iyang mga pulong nga diin maghatag kanimo og revelasyon. Oras na, panahon na aron diya sa imong kasing-kasing pasudlon nimo si Kristo. Si Kristo di siya makita, di siya mahikap. Diyos siya nga espiritu ug nangita siya sa matuod niyang magsisimba sa espiritus kamatuoran. Managingon sa 1 kapitulo 4 bersikulo 21-22. Nan. Ining orasa, nagtindog siya sa atong mga pultahan.
ug kung makadungog nagtuktok siya, uban ko makadungog kita sa iyang tingog, ug ato siyang ablihan, pasudlo nato siya sa atong panimalay. Musaw siya uban ka nato, ug mukaon kita uban kaniya. Amen. Sa sayon nga paagi mao kanigingon sa gipadayag kapitulo 3 bersikulo 20. Dili siya magpanuko sa pagsulod uban kanimo adlaw-adlaw. Sama ni Josue ug magtuon ka sa iyang pulong adlaw ug gabi. Kay diya siyang mga pulong nga maong lamdag sa atong matiil. Siya maong pulong nga mianis kalibutan. Amen. Aron buhaton niya ang gusto niyang buhaton sa imong kinabuhi. Niini, kung imo siyang tawagon, imo siyang sangpito nining orasa mo ilaka nga siyang imong Ginoong manluluwas, nagtuo ka nga siya may gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ka. Amen. Og sa maong pabor nga iyang gihatag kanimo karong adlaw, gidungog kaniya sa diyang imo siyang sangpiton. Mao kanay gingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Amen. Kung diya sa imong nimutangan, anaa ka sa imong mga nagkalain-lain nga babag, nga gusto ka mulampo sa imong mga tinguhang pangandoy, pangita ang kalipay sa Ginoo, kay siya may hatag kanimo ni anak. Pinaagi sa imong pagpamati, pinaagi sa imong pagtuo sa pulong sa Dios. Kaya ang namati sa pulong sa Dios, siya mo tuo, makabaton. Amen. Amen. Saan mag-ampo kita? Di kita mo sira nining atong tulumanon nga di kita mag-ampo. Kay mao kini ang tumong nining maong buluhaton. Ang mag-ampo kita ug aron atong makaplagan ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Amen. Kay siya ni ara sa atong kiliran. Wala siya dito sa templong nindot kay mga simbahan. Niya siya sa atong taliwala karon samtang nagiskot kita sa iyang ngalan. Amen. Sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Pag-ampo kita. Yes, Lord. Ya sa imong naimutangan, himo alang kining mao mga pag-ampo Himo kining imong kaugalingon nga pag-ampo. Dawatas siya, ilhas siya, sumala sa akong pag-ampo, sunod sa atong pag-ampo. Amen. Og diya sa imong naimutangan, makaplagan nimong imong kaugalingon, bag-o ka ng binuhat. Amen. Pinaagi sa imong pagsunod sad sama ni Josue sa gisulti sa Ginoo kaniya. Kinahanglan basahon niya ang basahon, ang kasulatan adlaw ug gabi. Amen. Amen. Praise the Lord. Di sa tanang panahon na ana lang kadya magnudod o pwede sa ning buhaton kung wa kay laing trabaho. No? Pero kung napa kay laing buhaton, ayo kalimti ang basahon. Kaya nining basahon, mapun-an ang imong kinabuhi. Amen. Amen. Mateo kapitulo 4 bersikulo 4. Praise God. Mag-ampo na kita. Amen. Taas tang atong mga kamot ngadto kaniya Praise God. na may tinubdan sa atong kinabuhi, Yes, tinubdan sa tanan natong panginahanglan, tinubdan sa atong kaayuhan, Amen. tinubdan sa kaugmaong masanagon, tinubdan sa nagkalain-laing aspeto sa atong kinabuhi. Amen. Salamat sa Ginoo, labaw sa tanan ang tinubdan na magmadaugon kita Yes, sa diyang ato gayud siyang ilhon nga mao'y manguna sa atong kinabuhi Amen. o magpaluyo sa tanan natong pagabuhaton sa ngalan ni Kristo. Kay mag-ampo ta, Amen. sunod sa atong pag-ampo. Amahan namo nga naka sa langit, Amahan na mo nga naka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Hesus, sa ngalan sa imong bugtong anak na among Ginoong Hesus, ani amidula kanimo o Dios, aniha midula ko kanimo o Diyos, nga usa ka makasasala. na usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako pasaylo ako sa tanan kong mga sala, sa tanan ko mga sala, na nahimo batok kanimo, na nahimo batok kanimo sa pulong, sa pulong, sa buhat, sa buhat, sa sa hunahuna. una-una. Hugasi ako Ugasi ako sa tanan kong sa tanan pagkadautan, kong pagkadautan, diya sa imong hamili nga dugo, diya sa imong hamili nga dugo, nagiula mo ngadto sa krus sa Kalbaryo, nagiula mo dito sa krus sa Kalbaryo, sukad sa akong pagkahimugso, sukad sa akong pagkaymugso, nining kalibutana, nining kalibutan, hangtod nining panahon. hantod nining panahon. O karon dayon Ginoong O Hesus, karon dayon Ginoong Hesus, yablihan kong akong giablihan kasing-kasing, ko ang akong kasingkas, og sumulod ka ug kanako, sumulod ka kanako.
Mila ako, nga ikaw akong Ginoo, ug akong manluluwas. Ug nagtuo ako, nga ikaw may gibanhaw sa Dios, gikan sa mga patay. So kanining adlaw, Ginoong Hesus, ikaw nang akong maghari diri kanako. Ikaw na magtudlo kanako sa pag-alagad kanimo, sa tibuok kong kasing-kasing, sa tibuok kong kalag, tibuok kong hunahuna, o sa pagsimba kanimo, sa Espiritu, o sa kamatuoran. Salamat, Ginoong Hesus, sa imong mga pulong, nga akong nadungog, o tabangi ako, Dios, sa pag-una kanimo labaw sa tanan. Nga ikaw may mag-una sa tanan kong pagabuhaton ug magpaluyon ni ining tanan. Salamat, Ginoo, sa kalampusan na imong giandam kanako sa unahan sa ngalan ni Jesucristo. Ug salamat sa kapasayloan sa akong mga sala ug isulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. O karon nga nadawat na nimo si Jesus nga imong Ginoong manluluwas, nahimo ka ng anak sa Dios. So moingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Nag-ingon ang Biblia sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Apan kadtong midawat o misalig kaniya, giatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Okay, mga anak naman kita sa Dios, gikan sa nangingapin niyang grasya, kitang tanan giatagan niya sa walay puas nga panalangin. So naimo nang walay puas nga panalangin, apan kada adlaw kanunay na imong tun-an kining Biblia. Kanunay kang magkat-on nga ang Dios uban nimo sa tanang aspito sa imong kinabuhi. Siya kanunay ang imong hatagan og pagtagad. Number 1, gayud siya, involve God in every aspect of your life. Amen. Kinanglan siya gayud ang i-involve nimo. Commit thy ways to Him, no? Ihatag nimo ang tanan ngadto sa Ginoo. Dili kay unya na inigdili nimo kaya. Amen. Dili unya na kay di nagyud ka kadaog, no? Dili unya na kay naghingalo ka na, no? Nagtinga ka na, dili ingon ni ana. Kay ang pag-alagad sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundi ang pagkamatarong. Amen. So diri ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kanatong tanan sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Amen. O magpadayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga ni anak kanato karon. Amen. Busa makasangpit na kita sa bisan unsang orasa ngadto sa Dios nga atong amahan. Kay siya naman ang atong amahan. Amen. Busa kining tanan akong ihatag ang tanang dungog, himaya, kadaugan, pasalamat sa atong buhi nga Dios. Nga akong ihatag ang panahon sa atong partner aron siya sad ang utapos. Praise God. Praise the name Partner of imo na Jesus sa Christ. panahon. Hallelujah. Mga kaigsuonan, natapos na sa mga atong panahon, dinhining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsuonan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Hallelujah. Kung naduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com. Amen. O sa messenger, pangitaa lang ang Beatrice Kanapi. Hallelujah. Mga kaigsuunan, mga kigalaan, mga minahal namong katawhan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Kanapi, uban sa akong kapikas Biti Kanapi, malipayong manamilit no sab kaninyo, ang grasya ug kalinaw sa Diyos, maanaa kaninyo. Amen. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong, kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa buktong Dios nga atong maluluwas, pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo, ang kalandon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa Amen and amen and amen. Hallelujah. So hangtod sa sunod,
ay magkalimot sa adlaw nga Huwebes, tagaantag maayong lawas, maayong lawas, taas kinabuhi, no? Tagaan pata sa Ginoo, magpadayon kita sa atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpamina, mga kaparintihan, sa tanan nga naa sa luyo sa screen, sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo, ang atong mga anak, atong mga apo, mga umagan nga napadayon o sa pagsuporta sa bulaton sa Dios, ug ang tanan nga naa kanato, sa tanan nga naminaw karon, nagpakaila kami og sa wala, sa tanan sa tibuok kalibutan, sa upat ka suok sa kalibutan, from Amen. north to south, east and to west. Praise God. Napasalamat kami sa Dios alang kaninyo, ug ang Dios magapanalangin kaninyo, mga padayon sa pagpauswag kaninyo sab uban ang inyong mga espiritu. Ang iyang pagkamanggihatagon, ang iyang pagkamaluluyon, ug ang iyang grasya nga walay kinutuban mag-uban kanato hangtod sa umaabot natong mga kaliwatan, ug ang iyang kalinaw sa ngalan ni Jesucristo. Hangtod sa sunod, bye-bye. God bless us all, Amen. and we love you all. Amen.